नादरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लिब्बास वफा, आप देख रहे हैं SLN चैनल पैगाम हक, तर्जुमान शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र। नादरीन, खुशनसीबी है कि मिल्लत तशय्यो के बड़े और बुजुर्ग आयतुल्लाह उज़्मा बशीर नजफ़ी साहब से आज मुलाकात हुई और हमारे साथ आयतुल्लाह उज़्मा बशीर नजफ़ी साहब के नुमाइंदे ख़ास हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना ज़ामिन साहब क़िबला यहाँ पर मौजूद हैं। आयतुल्लाह बशीर नजफ़ी साहब क़िबला के जो इराक़ में और कौम तशय्यो के लिए पूरी दुनिया में खिदमात हैं, दुआ है बहक़ इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ आगा को परवरदिगार तुल उम्र अता फ़रमाए, सेहत व सलामती अता फ़रमाए। आइए हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद ज़ामिन साहब क़िबला जो आगा के नुमाइंदे ख़ास हैं और यही नजफ़ अशरफ में आगा के दफ्तर में ज़िम्मेदारियों को आप संभालते हैं। खुशनसीबी है कि इस वक्त मौलाना मौसूफ मेरे साथ हैं। सबसे पहले आगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। SLN चैनल पर आपका खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ। और सबसे पहला सवाल यही है कि आयतुल्लाह बशीर नजफ़ी साहब क़िबला और नजफ़ अशरफ के ताल्लुक़ से मुख्तसर से वक्त में हमारे नाज़रीन की खिदमत में कुछ बयान करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले खुश आमदीद आपको। दूसरी चीज़ की मैं तालिब इल्म हूँ, ये जो अलक़ाब हैं बुजुर्गों के लिए हैं, हज़रात उलमा किराम के लिए, छोटा सा अदना से तालिब इल्म हूँ, इसका मुस्तहिक़ नहीं। पैगाम आप भी अभी खिदमत में थे आगा की, तो आगा ने आपसे भी फरमाया था और ये कि मोमिनीन अपने आप को नजफ़ अशरफ से मुर्तबित रखें। नजफ़ी पहचान है हमारी, विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ग़दारी सरकारी सैयद शुहदा, ये दो ऐसी पहचान है हमारी कि जो शीयत कौम से हमसे जुदा नहीं हो सकती। इसको जितना ज़्यादा मजबूत कर सके, अपनी नई नस्ल को जितना ज़्यादा इससे जोड़ सके, इसलिए कि हमारे आबा व अजदाद ने हमें इससे जोड़े रखा, तो हमारी भी जिम्मेदारी ये है कि अपने आने वाली नस्लों को कराएं और नजफ़ अशरफ से जो कि शीयत का मरकज़ है इससे जुड़े रखें और हमारी ज़िंदगी सलाम की साए में हो। आगा अल्हम्दुलिल्लाह सेहत भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, पहले से मरीज़ सेहत की खास है। और हम यहाँ मरकज़ी दफ्तर में कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके, इतनी अल्लाह ने तौफीक दी है, हत्तल मखदूर मोमिन की खिदमत कर सके। तो ये दफ्तर अभी कुछ दिनों पहले आगा के फर्दन ने भी एक बयान में कहा था, हमारे ऑफिशियल साइट्स पे है, फेसबुक वगैरह पे भी सब जगह आप देखेंगे कि हमारी पहचान यही है कि हम अपनी शिया कौम के साथी में, और हम अपनी कौम की खिदमत में अगर कुछ लेकर जाते हैं या कुछ करने की कोशिश करते हैं तो ये कोई मेहनत नहीं है, बल्कि हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि परवरदिगार आलम ने हमें इसकी तौफीक दी कि हम कोई खिदमत कर सके। तो ये जो दफ्तर है मरशइयत मन शिया कौम का घर है, शिया कौम की का ही दफ्तर है, हर एतबार से जितना मुमकिन है हाजिर है इंशाअल्लाह। शब विलादत मासूम कौनैन जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा SLN चैनल की पूरी टीम की जानिब से आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। आयतुल्लाह उज़्मा बशीर नजफ़ी साहब और दीगर महाराजे के साथ साथ इमाम वक्त के, मैं चाहता हूँ आगा SLN चैनल की जो हमारी खिदमत हैं, 200 से ज़्यादा उलमा SLN चैनल के मेंबर हैं, साथ ही साथ पूरी दुनिया से 14 से 15 उलमा डायरेक्टर हैं, और पैगाम अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए हमारी जो कोशिश है उसके हवाले से नजफ़ अशरफ जो मौला मुत्तक़ियान का रोज़ा है, बहुत सारे मोमिनीन तड़पते हैं ज़ियारत के लिए। ज़मीन भाई, तो चंद जुमले ज़रा से मोमिनीन हिंदुस्तान के लिए। देखिए, दुनिया अगर तरक्की कर रही है ना, हमारे बुजुर्गों से हमने ये सीखा है, तो हमें भी दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगरचे हम चुरा में रह गए तो हम पीछे रह जाएंगे। और मैं इसकी एक बात बताऊं, अभी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रही है। अभी ये इतना आम नहीं हुआ है, लेकिन खुद हमने अपने दफ्तर में एक अलग शुबा इसका कायम कर दिया है, ताकि जब ये उरूज पर जाए तो ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाएं। हर चीज में सलबियात होती हैं, उसकी एक गलत पहलू भी होता है, तो हम उस गलत पहलू को छोड़ के जो उसका मुस्बत पहलू है उस पर काम करें। जब सोशल मीडिया का जब दौर आ गया है तो इसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जो है सोशल मीडिया के जरिए से
لوگوں کے واٹس ایپ سے جڑے ہوئے ہیں، قریب سے جڑے ہوئے ہیں، لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں. تو یہ ایک اچھا ذریعہ ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم اس کے ذریعے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں، خود مرجعیت سے جڑے رہیں، نجف اشرف سے جڑے رہیں، اور لوگوں تک بآسانی ابھی پیغام پہنچ جاتے ہیں. تو ہمیں اس کو اور مضبوط کرنا چاہیے اور بڑھانا چاہیے انشاءاللہ تعالی. جی مومن ہندوستان کے لیے کیا پیغام ہوگا دفتر سے، اور جو تڑپتے ہیں زائرین مولا کے حرم کے لیے؟ میں چاہتا ہوں 2 جملے دعائیہ کلمات. پروردگار آپ سب کو زیارت کی توفیق دے. مومن کے پیغام کے لیے، پیغام کے حوالے سے میں خود طالب علم ہوں تو مجھے خود نصیحتوں کی ضرورت ہے، لیکن ظاہر بڑے دفتر سے جڑا ہوں تو آگاہ کے اعتبار سے کہ علم اور عمل یہ 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں، اور آپس میں اتفاق و اتحاد. قطعاً یہ کوئی نہیں کہے کہ نہیں ہم ایک نہیں ہو سکتے، متحد نہیں ہو سکتے. تو اس اتحاد و اتفاق کا مطلب مومنین کے درمیان میں کہہ رہا ہوں. بے شک اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کچھ اور نظریہ رکھتا ہے تو اپنا نظریہ چھوڑ کے دوسرے کا نظریہ اختیار کرے. نہ، ایسی بات نہیں ہے. ایک گھر میں 3-4 بھائی بھی ہوتے ہیں نا، تو ان کے نظریات مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان مختلف نظریات کی بنا پر کے باوجود بھی اگرچہ کبھی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو وہ 5 بھائی ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے بھی بس یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کن سے جڑے ہوئے ہیں، کن سے نہیں جڑے ہیں، کس کو پسند کرتے ہیں، کس کو نہیں پسند کرتے. یہ ہر شخص کی ذاتی خصوصیت ہے، اس کا ہم احترام کرتے ہیں. لیکن اس سے پرے، اس سے دور ہٹ کر ہماری ایک پہچان ہے کہ ہم مولا علیہ السلام کے شیعہ ہیں، اہل بیت کے شیعہ ہیں. تو بنام اہل بیت کے شیعہ جو ہے، کم سے کم ہم ایک دوسرے کے ساتھی تو بن سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ تو کر سکتے ہیں. اگرچہ ہم میں سے کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں پوری قوم کا ٹھیکیدار ہوں، میں ہی جو کروں وہی ہو سکتا، تو یہ ناممکن سی چیز ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگرچہ 5% ہم کر رہے ہیں، 5% میرا کوئی دوسرا بھائی کر رہا ہے، 5% میرا کوئی دوسرا بھائی کر رہا ہے. ہو سکتا ہے ہم اس سے متفق نہ ہوں، اس کو قبول نہ کرتے ہوں، اس سے رضامند نہ ہوں، تو اگرچہ ہمیں اس میں نصیحت کا کوئی پہلو ہے تو نصیحت فرما دیں، لیکن کم از کم ان کو وہ 5% کام کرنے دیں، ہم اپنے 5% پہ دھیان دیں. تو اگرچہ اسی طرح سے 5% کریں گے تو الحمدللہ ہماری اتنی بڑی قوم ہے، ایک آدمی سب کچھ نہیں کر سکتا. تو ہمارے بھی یہی ہے کہ مومنین آپس میں جڑیں، اور قوم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے خاص طور سے، اور علم و عمل کے بغیر تو کچھ نہیں ہونا، اور اتحاد یہ بہت ضروری ہے ہمارے قوم کے لیے. ناظرین، یہ آیت اللہ العظمی بشیر نسوی صاحب قبلہ کے نمائندے خاص جو نجف اشرف آیت اللہ العظمی بشیر نسوی صاحب کے دفتر میں رہتے ہیں، حجت الاسلام علی جناب مولانا سید ضامن صاحب قبلہ. پروردگار دعا ہے انہیں بھی بحق امیر کائنات امیر المومنین علیہ السلام صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور آپ جو بڑے پیمانے پہ پوری دنیا میں خدمات انجام دے رہے ہیں، خدا ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے. خوش نصیبی ہے پھر ایک مرتبہ SLN چینل کی جانب سے آیت اللہ العظمی بشیر نسوی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں، اور ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اسی طرح دیکھتے رہیں SLN چینل. میں لباس صفا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.